মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে দেশমাতৃৰ সৌগন্ধ লৈ নামি পৰিছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় সেনা। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুখ আৰু ক্ষোভেৰে ক'লে, হে বীৰ জোৱানসকল, তোমালোক নামি পৰা পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে, ভাৰত মাতৃৰ বাবে নামি পৰা আৰু সৌগন্ধ লৈ এই মুহূৰ্তত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নামিছে যুদ্ধত। শেহতীয়া খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। মুহূৰ্তত কুলগামত ইতিমধ্যে একশ্যন আৰম্ভ হৈছে। 2 সন্ত্ৰাসবাদীক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈ গ'ল, একশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল, প্ৰতিশোধ আৰম্ভ হৈ গ'ল, যুদ্ধ। কুলগামত শুনা গৈছে গুলিৰ শব্দ, কঁপি উঠিছে পাকিস্তান। স্থলপথ আৰু আকাশমাৰ্গেৰেও চলিব অভিযান। ইতিমধ্যে কুলগামৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেনাবাহিনীয়ে টহল দিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ঘোষণা কৰিছে যে কাকো এৰি দিয়া নহ'ব, পুলিয়ে পোখাই সকলো উঘালি পেলোৱা হ'ব। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বুলি নহয়, পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে লিংক থকা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব একশ্যন। ভাৰতীয়ৰ সৈতে খেলা কৰা, কাকো এৰি দিয়া নহ'ব। ভাৰতৰ ভূমিত সন্ত্ৰাসবাদ কাৰ্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি ক'লে ৰাজনাথ সিঙে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, দেখুৱাই দিয়া বীৰ জোৱান আমি কি হয়। 24 ঘণ্টাৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনাই দিছে প্ৰত্যুত্তৰ। এই পেহেলগাম কাণ্ডৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ একশ্যন আৰম্ভ হৈছে। নিহত হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদী। কুলগামত গুলিৰ শব্দ শুনা গৈছে, চাইৰেনৰ শব্দ শুনা যাব আৰু অকণমান পিছতেই, কাৰণ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পিছতেই ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। কেৱল মাত্ৰ এটা ইছাৰালৈ বাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইছাৰা দিয়াৰ লগে লগে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হ'ব পাকিস্তানত। স্থলপথ আৰু আকাশমাৰ্গেৰে অভিযান চলিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো, পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, সেই বীৰ জোৱানসকল, তোমালোকক দেশ মাতৃৰ সৌগন্ধ, নামি যোৱা যুঁজত। আৰু যুঁজত নামিছে প্ৰতিগৰাকী সেনাবাহিনী কেনেধৰণে যুঁজত নামিছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত স্থলপথেৰে কেনেধৰণে সেনাবাহিনী গৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম। বৰ্তমান সময়ত হেলিকপ্টাৰ কেনেধৰণে উৰিছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেনেধৰণে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত 2টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে। স্থলপথেৰে সেনা জোৱান কেনেধৰণে গৈছে, হেলিকপ্টাৰ কেনেধৰণে উৰিছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে। নিহত হৈছে 2 সন্ত্ৰাসবাদী। এই মুহূৰ্তত কুলগামত শুনা গৈছে গুলিৰ শব্দ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীঘলীয়া বৈঠক, 2.5 ঘণ্টা ধৰি আলোচনা কৰা হ'ল। অজিত ডোভালৰ সৈতে কথা পাতিছে, ৰাজনাথ সিঙৰ পৰামৰ্শ লৈছে, অমিত শ্বাহৰ পৰামৰ্শ লৈছে। মোদীয়ে ক'লে, দুখ কৰি লাভ নাই, এতিয়া প্ৰতিশোধৰ সময়। দুখ কৰি থাকি একো লাভ নাই, এতিয়া প্ৰতিশোধৰ সময়। মোদীয়ে ক'লে, সেই বীৰ জোৱানসকল, তোমালোকক দেশ মাতৃৰ সৌগন্ধ, নামি যোৱা যুঁজত। আৰু এনেধৰণে খোজকাঢ়ি ৰাওনা হৈছে স্থল সেনা, আনফালে বায়ু সেনা গৈছে, নৌ সেনাও ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, তিনিও সেনা সাজু হৈছে মুঠৰ ওপৰত ডাঙৰ যুদ্ধৰ বাবে। প্ৰতিগৰাকী সেনা জোৱান সাজু হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা সেনা জোৱানসকলক মোতায়েন কৰা হৈছে। পেহেলগাম অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঘেৰি ধৰা হৈছে। কুলগাম অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ হৈছে, একশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছে ভাৰতীয় সেনাই। কুলগামত এতিয়া গুলিৰ শব্দ, পাকিস্তানত হাহাকাৰ লাগিছে। সমগ্ৰ পাকিস্তান থৰথৰকৈ কঁপি উঠিছে। মোদীৰ ভয়ত কঁপিছে সমগ্ৰ পাকিস্তান। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গম পাই গৈছে যে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ সময় এতিয়া। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৰ্তমান মৃত্যু চকুৰ সন্মুখত যেন দেখা পাই গৈছে। মুঠৰ ওপৰত সকলো যুদ্ধৰ বাবে সাজু। ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতিগৰাকী লোক এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে যুদ্ধৰ বাবে। ভয়ংকৰ যুদ্ধ হ'ব, সাজু হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, সেই বীৰ জোৱানসকল, তোমালোকক দেশ মাতৃৰ সৌগন্ধ, নামি যোৱা যুঁজত নামিবলৈ এনেধৰণে সাজু হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইফালে বায়ু সেনাও ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে। ডাঙৰ ডাঙৰ যুদ্ধ জাহাজ সাজু কৰা হৈছে, টেংক সাজু কৰা হৈছে, যুদ্ধ কৌশল আৰম্ভ কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে। আজি নিশাই ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিব। কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে ভাৰতৰ এই যুদ্ধখন, ভাবক অনুমান কৰা। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ আৰম্ভ। পাকিস্তানত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইছাৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যুঁজত নামি পৰিছে। শেহতীয়া বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো। ভাৰতীয় সেনা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ফৰ্মত আছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱাৰ লগে লগে ফায়াৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে, একশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছে। 2টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কুলগামত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সমান্তৰালকৈ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ বাবে সাজু হৈ আছে, ফৰ্মত আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। কেনেধৰণে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হ'ব, কোন পথেৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যাব, তাৰ বাবে মেপ সাজু কৰা হৈছিল। যিখন ৰোড মেপ সাজু কৰিছিল সেই ৰোড মেপখনক লৈ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সেনা প্ৰধানে যিখন ৰোড মেপ সাজু কৰিছিল সেই ৰোড মেপখন ভালদৰে চালে মোদীয়ে ক'লে, ঠিক এনেধৰণে এই পথেৰে এনেধৰণে যাব ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। কোনটো পথেৰে স্থল সেনা যাব, কোনটো পথেৰে বায়ু সেনা যাব,
সেই কথা মোদীয়ে ক'লে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰামৰ্শ লৈছে অজিত ডোভালৰ পৰা, পৰামৰ্শ লৈছে অমিত শ্বাহৰ পৰা, পৰামৰ্শ লৈছে ৰাজনাথ সিঙৰ পৰা। সকলোৰে আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত কেইবাটাও লোৱা হৈছে। কেৱল যে যুদ্ধ কৰা হ'ব সেইটোৱে নহয়, সকলো দিশৰ পৰা পাকিস্তানক ৰুধিবলৈ ইণ্ডিয়া সাজু। কেৱল যুদ্ধৰ ভাষাৰে নহয়, বহু ক্ষেত্ৰত বহু ভাষাৰে পাকিস্তানক ইণ্ডিয়াই ৰুধিবলৈ গৈ আছে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিটো প্ৰান্তত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দল বৰ্তমান টহল দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে টহল দি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ পেহেলগাম অঞ্চলত যিসকল সাধাৰণ নাগৰিক আছিল তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। পেহেলগামৰ বিভিন্ন প্ৰান্তক চিল কৰি দিয়া হৈছে, পেহেলগামৰ বিভিন্ন প্ৰান্তক ব্লক কৰি দিয়া হৈছে, ৰাজপথ ব্লক কৰি দিয়া হৈছে। কোনেও যাতে পেহেলগামক আৰু এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নজৰ ৰাখিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে। ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি প্লাটুন গৈছে এই মুহূৰ্তত সীমান্ত অঞ্চলত পহৰা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ফৰ্মত আছে। বায়ুসেনা, স্থলসেনা, নৌসেনা, তিনিও সেনাৰ শক্তিশালী ফৰ্মত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। পাকিস্তানত হাহাকাৰ লাগিছে, চৌদিশে হাহাকাৰ। পাকিস্তানে কৈছে আমি কি যে পাপ কৰিলো, সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ ফল ভুগিবলৈ গৈ আছে পাকিস্তানে। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া বদ্ধপৰিকৰ। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে ভাৰতৰ লগত শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ কেইবাখনো আছে। ভাৰতৰ লগত ৰাছিয়া আছে, ভাৰতৰ লগত আমেৰিকা আছে, ভাৰতৰ লগত ফ্ৰান্স আছে, ভাৰতৰ লগত বহুকেইখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰিও আছে। কিয়? বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব হয়তো এইকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো ইছলামৰ, গতিকে ইছলামে হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা নকৰিব। নহয়, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কাৰণ ইছলামে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, ইছলামে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদক আশ্ৰয় দিওঁ বুলি নকয়, ইছলামে কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন নকৰে। আৰু তেওঁলোক সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে কোনো ধৰ্মৰ জৰিয়তে নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে, কিছুমান গোষ্ঠীৰ বাবে এনেধৰণে সন্ত্ৰাসবাদ গা কৰি উঠিছে। সমগ্ৰ বিশ্বত আজি এটাই চৰ্চা আছে যে অধিকাংশ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কিয় ইছলামৰ। ইছলামে শিকায় নেকি তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদ কৰিবলৈ? তেওঁলোকে ইছলামে সন্ত্ৰাস শিকায় নেকি? ইছলামে অশান্তি বিয়পাবলৈ শিকায় নেকি? কোনো পধ্যেই নিশিকায়। হিন্দু ধৰ্মই, বৌদ্ধ ধৰ্মই যেনেকৈ শান্তিত বিলিভ কৰে, হিন্দু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাবে মূল আদৰ্শ যেনেকৈ শান্তি, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইছলামৰ বাবে মূল আদৰ্শ শান্তিয়েই। কিন্তু তেওঁলোকে জানো ধৰ্ম ফল' কৰিছে? কোনো পধ্যেই কৰা নাই। সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধৰ্ম নাই, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই যেতিয়া পেহেলগামত আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ধৰ্মৰ কথাই কৈছিল, ধৰ্মৰ অচিলাই লৈছিল। তেওঁলোকে বাছি বাছি হিন্দুকে মাৰিছিল, কিন্তু দুগৰাকী ইছলামেও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গতিকে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বাবে কেৱল যে হিন্দুৰ লোকচান হৈছে তেনেকুৱা নহয়। পাকিস্তানত বহুকেইটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে, বহু মুছলিমে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আনকি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নিজৰ মাজতেই দেখোন মিল নাই, তেওঁলোকে নিজে নিজে দেখোন কাৰ্য কৰি থাকে। গতিকে গাখীৰ খুৱাই খাপ পোহা পাকিস্তানে এতিয়া ফল ভুগিব। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'ল, ফৰ্মত আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। পাকিস্তানত হাহাকাৰ লাগিছে, পাকিস্তানে কঁপিছে এতিয়া। ভাৰতৰ ভয়ত পাকিস্তান কঁপি উঠিছে, থৰ থৰকৈ কঁপি উঠিছে পাকিস্তান। কি হ'ব এতিয়া পাকিস্তানত? হাহাকাৰ লাগিছে চৌদিশে। আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই এতিয়া মৃত্যু চকুৰ সন্মুখত দেখা পাইছে। অভিযান আৰম্ভ কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ভয়ত কম্পমান হৈছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী। আগতেই ভাবিব লাগিছিল পাকিস্তানক বৰ্তমান সকীয়াই দিছে ইণ্ডিয়াই। আগতেই ভাবিব লাগিছিল ভাৰত কি হয়, ভাৰতক জোকাই লোৱাৰ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে সেয়া পাকিস্তানে আগতেই ভাবিব লাগিছিল। এনেকুৱা দুঃসাহস কৰিব নালাগিছিল। পেহেলগামত কি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পাকিস্তানে এবাৰ বুজিব লাগিব। তাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সাজু হৈছে। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया।
इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। बात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। बात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे
आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक आईडी जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। बात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के एक नजदीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही जमीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नजदीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद इस घने जंगल के इलाके में तरतीबवार तरीके से सैनिटाइजेशन और सर्च की कार्रवाई की गई। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक आईडी जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। इस सफल ऑपरेशन से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के बीच के अच्छे तालमेल को दर्शाता है। हम आगे भी इस इलाके में अमन और विकास के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। बात हुए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से हमारे सुरक्षा बलों को उड़ी सेक्टर के पार पाकिस्तानी आतंकवादियों की हरकत की खबर लगातार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा मिल रही थी। इनका मकसद उड़ी सेक्टर में किसी बड़ी वारदात को कश्मीर में शांति और विकास दोनों पर असर डाला जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में अपनी निगरानी को और मजबूत किया, जिसमें कि जमीनी और हवाई सर्वेलेंस पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जंगली इलाके तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने ग्राउंड के डिप्लॉयमेंट को और दुरुस्त किया, ताकि किसी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके
और आतंकवादियों को बर्बाद किया जा सके। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नजदीक दुश्मन के